it's me again, tinang ko for today's video. Magbisaya lang sa kay nanay si Ma'am Owen, nagana siya nga maayo kayo istorya ka Ma'am og Bisaya. Sige, mag-istorya to og Bisaya kay dili man pud tanan nga ato ang viewers nga pananaw sa atong video kay kabalo magbinukid. Kini dang gibuhat sa ako ang lulog, akong mama, nagbuhat na sila og ritual para sa pagtukod aning Sangre de Naya Pasalubong Center. Mao gid ni kasagaran ga buhaton namo og buhaton sa mo ang mga laas kung magupag atukuron ang balay para nga lig-on kini nga mo hamtong sa dugay nga panahon. Mao dayon ni ang iyahang porma pagkahuman na og haligi tapos nasugodan na pod siya og atok gamay ra kini pero ang mga gid ning gibalhin diri para nga mas plaster og dali ra ninyo makita. Welcome to Sangre de Naya Pasalubong Center. Ang product nga among gina-offer diri mao ang hinabol and beads accessories. And pwede ra pod kaayo mo mag-order sa amoa kung gusto mo customize. Pwede ra kayo gyud mo nga mag-order sa Sangre de Naya Pasalubong Center. 1, 2, 3, 4